हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +2 फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इतिहास अर्थ एवं प्रासंगिकतार 2 मार्क क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे आम यार 3 मार्क क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा, तापर लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा को डिस्कसन करवा। तो आसतु देखा कौन कौन रही इतिहास अर्थ एवं प्रासंगिकतार 2 मार्क क्वेश्चन आंसर। जदि वीडियोटी भल लगे ताहले गोटे लाइक करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदे। +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्वेश्चन आंसर देखापी। प्रथम क्वेश्चन है इतिहास क्यों शब्द रु आसी। इतिहास परिभाषा को क्यों सभ्यतार लोक मैंने प्रदान करथिले। इतिहास बा हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु आनीत। यार अर्थ होउछि अनुसंधान। सर्वप्रथम ग्रीक माने किए ना ग्रीक माने ही इतिहास को एक भिन्न विषय रूपे विवेचना करथिले। तेणु इतिहास प्रथम परिभाषा किए देथिले ना ग्रीक माने देथिले। ग्रीक माने देथिले। साधारण अर्थ रे इतिहास शब्द को विश्लेषण कले हेबो इतिहास इति हा इति जोग ह जोग आस। इतिहास अर्थात यह घटी थिला। नेक्स्ट अरिस्टोटल मतरे इतिहास परिभाषा कौन। अरिस्टोटल मतरे इतिहास परिभाषा है इतिहास हेउछि अपरिवर्तित अतीतर एक विवरणी। अपरिवर्तित अतीत को व्याख्या करने को जाई अरिस्टोटल कहिथिले जे मनुष्यर चाहिदा एवं इच्छा अपरिवर्तित। समयर विकास रे यह नुआ रूप रे प्रकटित होई पारे। मात्र मनुष्यर प्रवृत्तिर विशेष परिवर्तन घटे नहीं। इतिहास मनुष्यर यही अतीतर अभिप्सा को अध्ययन करिथाए। 2 मार्क क्वेश्चन आंसर रे फुल सेंटेंस रे लिखा पड़ो नहेले मार्क मिली न थाए। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस टाइप सब्जेक्ट मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुसीडाइटस क्यों विख्यात पुस्तक रचना करथिले। तांको मतरे इतिहास परिभाषा कौन। थुसीडाइटस का विख्यात पुस्तकर नाम है पेलोपोनेसीय युद्ध एवं तांको मतरे इतिहास परिभाषा है इतिहास हेउछि मन छुआ अतीतर घटना जहाकू गल्प परी मन रखी हेबो। अतएव अतीतर समस्त घटना बोली इतिहास नुहे। अतीतर घटना मान जहा मन को आनंदित करे ताहाकू ही स्मृति रे धरी रखिबा हेउछि इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड एक्टन को भाषा रे इतिहास रो अर्थ कौन। लॉर्ड एक्टन को भाषा रे इतिहास हेउछि मानव स्वाधीनतार मुक्त कहानी। एटा गोटे गोटे संज्ञा अटे। से इतिहास विषय कहिथिले। तांको मतरे इतिहास रो विशिष्ट मुहूर्त बड़ योद्धा को जय कला बेले विशाल साम्राज्य गठन कला बेले सृष्टि होई न थाए। यह सृष्टि होई थाए जेतेबेले मनुष्यर विशिष्ट चिंता एवं चेतनार स्फुरण होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास किपरि बुझामणार भिन्नता घटाइबारे सक्षम होई थाए। मनुष्यर बुझामणार उन्नति घटाई थाए इतिहास। ये 2 मार्क क्वेश्चन आंसर गुड़ाक मु पढ़ी भी दौची। ये नोट बन यार 2 मार्क आंसर भरईकि तेणु आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं कि भी नोट लिखिपारे जहाँकि फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन रे मध्य आपण मैंने ऐड करेंगे भल मार्क पाई। अतीतर मनीष माने वर्तमान एवं भविष्यतर दायात पाई बहु तथ्य छाड़ी दे जाइछन्ति। सामाजिक अर्थनैतिक बौद्धिक धार्मिक आदि क्षेत्र में केउं नीति ग्रहणीय एवं काहाकू परित्याग करिबा विधेय ताहा मनीष जानिपारे। अतएव मनीष मध्य बुझामणा रे उन्नति घटाइबारे सहायक होता है इतिहास। लॉन्ग क्वेश्चन मानक यही सबू
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଡେସ୍ପୁରନ୍ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ସେହି 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଏହି ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆର ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହିଗେଲ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା କିପରି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ହିଗେଲ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ସମୟର କ୍ରମିକ ବିକାଶରେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ହିଁ ଏହି ଚେତନା ଶକ୍ତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ବୋଲି ହିଗେଲ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କାହିଁକିର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ? ନେକ୍ସଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ତେଣୁ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଆନ୍ସରରେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଡେଫିନେସନ୍କୁ, ନହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଇତିହାସକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ। କେଉଁ ସମାଜ? ନା ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ଜମିଦାର କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ହିଁ ଇତିହାସ ବହନ କରିଥାଏ ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଚ୍ କାର୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଚ୍ କାର୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇତିହାସ କଣରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତା'ର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି କଥୋପକଥନ ଯାହା ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ତର୍ଜମା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖିରେ ଅତୀତକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ସଂଘଟିତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇତିହାସ କିପରି ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଅତୀତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲାବସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନୀଳ ନଦୀର ସଭ୍ୟତା, ଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର, ପୁରୁ ଆକବର, ଏସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସରେ। ଏସବୁ ମୁସୋଲିନି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନବଜାଗରଣ, ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦି ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ମଣିଷ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଇତିହାସ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଇତିହାସର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକର ନୋଟ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।